अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा आयत नंबर 50 पहला पारा। तर्जुमा देखते हैं हम। व इस फ़रक़ना और जब फाड़ा हमने बिकुमुल बहरा तुम्हारे लिए समंदर को फ़अनजयनाकुम फिर निजात दी हमने तुम्हें व अग़रक़ना और गर्क कर दिया हमने आल फ़िरऔन को व अंतुम और तुम तंज़ुरून तुम देख रहे थे। अब इस आयत में एक और वाक़ये की तरफ इशारा है। इस आयत की तफ़सीर हमें सूरह शोरा आयत नंबर 60 to 67 में मिलती है। इसमें आता है, तर्जुमा पढ़ लेते हैं सिर्फ। पस फ़िरौनी सूरज निकलते ही उनके ताक़ब में निकले। पस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है और जो ज़रूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मार। बस इसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी के मिसल बड़े बड़े पहाड़ के हो गया। व अज़लफ़ना सम्मल आखरीन और हमने इसी जगह एक दूसरे की नज़दीक ला खड़ा कर दिया। वांजैना मूसा वम्मा अजमईन और मूसा अलैहिस्सलाम को और इसके तमाम साथियों को निजात दे दी। सुम्मा अग़रक़नल आखरीन फिर और सब दूसरों को डुबो दिया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन यकीनन इसमें बड़ी इबरत है उनमें के अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। ऐसा हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरमियान में अल्लाह ताला ने भेजा तो वहाँ उन्होंने अपनी कौम के सामने हुज्जत तमाम की। फिर भी क्या हुआ, फ़िरौन तो माना नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रातों रात लेकर निकल जाओ। फिर वो जहाँ जहाँ से गुज़रते जाते बनी इसराइल साथ होते गए, यहाँ तक कि पूरा का पूरा मुल्क बनी इसराइल से खाली हो गया। फिर फ़िरौन को जैसे ही पता चला तो उसने अपनी कौम को इकट्ठा किया और सबको लेकर बनी इसराइल के पीछे गया। जब दोनों आमने सामने हो गए, यानी बनी इसराइल और फ़िरौन की कौम दोनों आमने सामने हो गए, तो बनी इसराइल डर गए और उन्होंने क्या कहा कि हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे साथ मेरा रब है और वो मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को एक तरह से तसल्ली दी। हालांकि देखिए कितना मुश्किल वक्त है कि एक तरफ तो फ़िरौनी सामने खड़े हैं, एक तरफ समंदर है और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी जो लोग हैं वो भी उनको साथ नहीं दे रहे, अल्लाह पे यकीन नहीं रख रहे हैं और घबरा के मूसा अलैहिस्सलाम को ही परेशान कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की बताया कि अपना आसा को समंदर पर मारो, तो वो अलग अलग हो गया। तो हो गया हर टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की तरह, यानी लाठी मारी तो पानी की लहरें दो तरफ को उठीं और ऐसे जैसे दो पहाड़, और बीच में एक सड़क निकल आई। बनी इसराइल सब उस पे निकल पड़े। उनके पीछे पीछे फ़िरौन भी अपने लश्कर के साथ चल दिया। लेकिन क्या हुआ, बनी इसराइल तो पार कर गए, लेकिन जब फ़िरौन और उसका लश्कर बीच में ही था तो दोनों पहाड़ पानी के वापस मिल गए और वो सारे के सारे उसमें डूब गए। तो कहा जाता है कि फ़िरौन को अपने दरियाओं पे बड़ा नाज था और अल्लाह ताला ने उसी में इन्हें गर्क कर दिया। अल्लाह ताला देखिए जब किसी को किसी प्रॉब्लम से निकालना चाहता है ना, तो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि किसी के अकल में ही ये बातें नहीं आती कि अल्लाह ताला किस तरह से निकाल देगा हमें इस प्रॉब्लम से। कोई प्रॉब्लम या उसका सॉल्यूशन हमारे लिए ज़रूर बड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए नहीं। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है कुन फ़याकुन। अल्लाह ताला कहता हो जा और वो हो जाती है।
अंजयनाकुम, हमने निजात दी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने निजात दी, यानी कि निजात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही देता है हर तरह की मुश्किल से। तो क्या करना है, हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करना चाहिए जब भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो। और जब कोई अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो मदद भी अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर आती है। वअन्तुम तुंज़रून, तुम देख रहे थे। फ़िरौन को देखिए, बताया मैंने कि अपने दरियाओं पे बड़ा नाज था, तो अल्लाह ताला ने उसे उन्हीं दरियाओं में गर्क कर दिया। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि हमें अपनी नेमतों पर कभी भी नाज नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करना एक मोमिन की सिफत हो सकती है, और इतराना एक काफिर का ही तरीका हो सकता है। और एक बात जो हमें इस आयत से पता चलती है कि बड़े से बड़े मुश्किल हालात पे भी अल्लाह पे कामिल यकीन के साथ अल्लाह की तरफ ही मदद के लिए हाथ उठाना चाहिए। क्योंकि जब बनी इसराइल ने देखा कि भाई समंदर भी है, फ़िरौन भी आ गया एक तरफ से, तो वो घबरा गए और कहने लगे कि हम तो पकड़े गए। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उनको लेके चले थे, तो ज़रूर मदद अल्लाह ताला की तरफ से ही आनी थी। तो अल्लाह ताला के अहकाम को मानते वक्त, अल्लाह ताला के किसी हुक्म को फॉलो करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ज़रूर हमारी आजमाइश हो सकती है। तो उन पे सब्र के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, ना कि घबरा के उसको छोड़ देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए एक मुसलमान को। इसके बाद आयत नंबर 51, इसका तर्जुमा देखते हैं। वाइज़ वाअदना, और जब वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबईन 40 लैलतन रातों का, सुम्मा फिर अत्तखज़तुम बना लिया तुमने, अल इजला बछड़े को, मिन बादिही बाद इसके, वअन्तुम और तुम, ज़ालिमून ज़ालिम थे। और जब अल्लाह ताला ने वादा किया, यानी कि वादा क्या होता है, इसका रूट है वाव ऐन दाल। एक दूसरे से जो वादा करना होता है ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वादा किया था एक मुकर्रर वक्त और एक जगह पर हाजिर होने का, और अल्लाह ताला ने भी वादा किया था किताब देने का। तो उस ख़ास अपॉइंटमेंट का यहाँ पे ज़िक्र है। वादा यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट है, तो हर अपॉइंटमेंट क्या हो जाता है, वादा। 40 रातों के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था। सूरह आराफ आयत नंबर 142 में 30 रातों का जिक्र आता है, फिर 10 मज़ीद रात आती हैं, तो टोटल वहाँ भी 40 हो गई। अजला, अजला मतलब होता है बछड़ा, यानी गाय का बच्चा जो कि 1 महीने का हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो चले गए अल्लाह ताला से किताब लेने, कितने रातों के लिए, 40 रातों के लिए। पीछे से कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और तुम जालिम थे। जुल्म क्या होता है, जुल्म है किसी को उसका हक ना देना, और सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि हम अल्लाह ताला को ही उसका हक ना दें। और अल्लाह ताला को हक ना देना क्या मतलब है कि वो हक किसी और को अगर हम देते हैं तो ये क्या हो गया, शिर्क हो गया। सूरह ताहा में आता है इसकी डिटेल कि सामरी ने सारी कौम को ये कहा कि तुमने जो भी सोना इकट्ठा किया है, ये लोग जो उठा उठा कर लाए थे सोना अपने सर पे, जब वहाँ से छोड़ा था इन्होंने अपने कंट्री को, तो सारा सोना चांदी जो भी वैल्यूबल चीज़ें थी वो लेकर वो आ गए थे। अब कहने लगे कि हम तो इस इतने भारी बोझ से आजिज़ आ गए हैं। और ये लोग कहाँ पे थे, सहरा में, ना वहाँ पे कुछ छाया था, ना कुछ पेड़ पौधे थे कि उसे वो रख दें, तो वो परेशान होते रहे। तो सामरी ने क्या किया, कहा कि सारा अपना सोना चांदी लाओ, और मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सामरी लीडर बन बैठा एक तरह से। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हारून अलैहिस्सलाम को भी निगरानी के लिए छोड़ा था कि मेरे बाद में आप निगरानी कीजिएगा, लेकिन फिर सामरी गालिब आ गया और उसने सबका सोना इकट्ठा किया और एक बछड़े की शक्ल में ढाला। अब हमें मालूम है कि मिस्र में पहले भी गाय की इबादत होती थी,
وہ لوگ خود اپنا معبود گڑھتے تھے اور انہیں طریقہ بھی پتہ تھا کہ کیسے کیا کیا جاتا ہے، مورتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں، اور ایک میٹل سے کس طرح سے وہ گائے بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ لیبر تھے نا، وہاں پہ کام کرتے تھے، غلام لوگ تھے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آیت نمبر 85 میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہارے قوم کو آزما لیا ہے، سامری نے ان کو بھٹکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور پوچھا، تو انہوں نے، ان کی قوم نے سارا قصہ بتایا۔ اب اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اس آیت سے؟ بچڑے کا قصہ تو ہے ہی کہ انہوں نے مطلب تھوڑے سے مشکل حالات آئے، وہ تھوڑا سا وزن اٹھانا پڑا اور یہ ہوا، تو وہ فوراً انہوں نے ایک آسان طریقہ اپنا لیا کہ ایک بچڑا بنا لیا، اور اس میں سے آوازیں آئیں تو وہ انہیں لگنے لگا یہ معبود ہے، اور وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے سب لوگ۔ اور دوسری بات، جو موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کے پار ہو گئے تھے، اب انہیں وہاں نئی زندگی شروع کرنی تھی، تو نئی زندگی کی شروعات کیسے کری؟ تعلیم سے۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا علم حاصل کرنے کے لیے گئے، تو علم حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یکسوئی، تنہائی اور وقت کی پابندی، جگہ مقرر کرنا ضروری ہے، کہ ہمارے لیے سارے کام کے اوقات بالکل مقرر ہیں، لیکن ہماری پڑھائی کے لیے کوئی اوقات، کوئی جگہ، کچھ مقرر نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی بھی سچویشن میں ذرا سا بھی کوئی کام بڑھتا ہے تو سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارا قرآن پڑھنے کا روٹین ہی ایفیکٹ ہوتا ہے، ہماری کلاس ہی جو ہے سب سے پہلے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ایک ٹائم کو فکس کرنا، جگہ کو فکس کرنا، اور اپنے ٹائم ٹیبل میں روزمرہ کے اپنے قرآن کی پڑھائی کے ٹائم کو بالکل فکس کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے علم پہ جمے رہیں۔ آیت نمبر 52، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم، پھر، عفونا، درگزر کیا ہم نے، عنکم، تم سے، من بعدی، بعد اس کے، ذالکا، اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے عفونا، اس کا روٹ ہے عین فا واو، اس کا مطلب ہے مٹانا، رب کر دینا، یعنی کہ قصور کا بدلہ ہی نہ لینا۔ اور دوسرا ورڈ آ رہا ہے تشکرون، اس کا روٹ ہے شین کافرہ، شکر، کسی کے احسان کا اعتراف کرنا، یعنی کہ اظہار کرنا۔ اور دو طرح سے ہوتا ہے کسی کے احسان کو، ہم زبان سے بھی بتا سکتے ہیں، یا ہمارے عمل سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر احسان کیا کسی نے۔ کیسے؟ معاملے کو اپنے درست کر کے۔ ایک ورڈ آتا ہے نا دابت الشکور، وہ جانور جو اپنی صحت اور جسم کی وجہ سے اپنے مالک کے حسن سلوک کو اظہار کرے، کہ میرا مالک میرے ساتھ بہت بہترین سلوک کرتا ہے۔ شکر کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ گائے کا کم چارہ کھا کے دودھ زیادہ دینا، مجھے تھوڑا بھی ملا ہے تو بھی ہم زیادہ دینے کو تیار ہیں۔ شکر صرف احسان کا بدلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دینا، نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اظہار کرنا، قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیا تو بہت کچھ ہے ہمیں، اگر کہیں کمی بھی لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ انسان کو شکوہ کرنے سے بچنا ہے۔ شکوہ جو ہے نا وہ شکر کا منافی ہے، شکر کو کاٹ دیتا ہے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ کسی چیز کا شکایت کرتے رہنا یا شکایتی رویہ اپنانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جرم معاف کر دیا، کیونکہ آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پہ درگزر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو جب انسان پہ کوئی تکلیف آئے اور انسان اللہ سے معافی مانگے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو ہٹا دیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اکثر ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی تکلیفوں کو ہی بار بار یاد کرتے رہتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں،
اور اس ایک بات پر شکر کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، انہی چیزوں کو بار بار ریپیٹیڈلی ہر جگہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں توبہ کی توفیق دے دی ہے تو اس کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تکلیفوں کا ذکر کرتے رہنے سے وہ چیزیں تکلیف دیتی ہی رہتی ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا عورتیں اکثر ذکر کرتی ہیں اپنے کہ شادی ہوئی تھی، پھر ساس ایسی مل گئیں اور نندیں ایسی تھیں کہ انہوں نے میرا جینا حرام کر لیا۔ بے شک انہوں نے جینا حرام کیا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اب اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کو پازیٹیو چیزوں میں یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے نیک اعمال پہ زیادہ توجہ دینا ہے، نہ کہ انہی نگیٹو باتوں کو ہم بار بار یاد کرتے رہیں۔ تو نعمتوں کا شکر اور ان کا اعتراف بہت ضروری ہے تاکہ نعمتیں بنی رہیں۔ کہ ایک کوٹیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کے رکھو۔ تو اگر ہم یہ شکر کنٹینیوس نہیں کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں واپس چھین بھی سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے پرابلمس کو یاد کر کر کے ان سے تکلیف کو اپنی بڑھاتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔